जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करिवे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक शेयर करिवे। मो लेखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट करदेबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन रे लिंक करछि, आपण देखंतु। श्रेणीगृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशुबाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखी, जहाँ को आमे कहूचे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। अनेक कहउचंती आमे रचना भलिया लिखुचु, किंतु ताहा नुहे। प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री बुझी पारु नाहंती जे केउ भली भाबे आमे पाठ पढ़ेबा। शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय तीनोटी जाक को नेकी किभली भाबे आमे पढ़ेबा, सेथि पई आमे प्रांजल भाबरे लिखुचु। सेथिपाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। 8/7/2025 मंगलवार श्रेणी शिशुबाटिका 3 9टी कलम अच्छी। पीरियड, समय, विषय बा प्रसंग, विकासर दिग, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल, CGYLO, शिक्षण कार्य। TLM प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11ଟା सर्कल समय, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। मुख्य धारणा मामू घरे रोहुतबा सदस्यों नाम कहीपर। शिक्षण फलाफल मामू घरे रोहुतबा सदस्यों नाम कहीपर। CGYLO CG4 C4.1 शिक्षण कार्य 1। शिशुबाटिका कार्यपुस्तिकार कार्य फर्द 13 पृष्ठ 24 कराइबी। TLM कार्यपुस्तिका। द्वितीय पीरियड 11:15 ରୁ 11:45 मुक्त खेल, विकास दिग, शारीरिक विकास। मुख्य धारणा शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को जाई मुक्त भाव खेलिबे। शिक्षण फलाफल शिशु माने अन्वेषण कोणरू मंजी और गछ अन्य जिनस द्वारा निज परिवेश विषय जानी परिबे। CG1 C1.4 है येलो। शिक्षण कार्य अन्वेषण कोणरू सामग्री आनी मुक्त खेल खेलिया उत्साहित करिबी। TLM है मंजी और गछ। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान, विकास दिग, बौद्धिक विकास। मुख्य धारणा विभिन्न गुणावली आधार रे रंग, आकार, संख्या, आकृति, नुआ संरचना को तैयारी करिवो। शिक्षण फलाफल विभिन्न गुणावली आधार रे नुआ संरचना को तैयारी करि परिबे। CG हैला 8, येलो हैला C8.2। शिक्षण कार्य 1 विभिन्न आकृति 16 रे तैयारी आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त को नहीं नुआ संरचना गढ़िया सहित प्रश्नर उत्तर कहिबे। एई भली भाबे आपण प्रश्न देबे, पिला माने उत्तर कहिबे। TLM 16 चतुर्थ पीरियड 12:45 ରୁ 1:15 कला और सौंदर्य बोध, विकास दिग, कला और सौंदर्य बोधर विकास। मुख्य धारणा सूतारे प्रस्तुत चित्रांकन। शिक्षण फलाफल सूतारे विभिन्न प्रकार आकृतिर चित्रांकन करि परिबे। CG हैला 12, येलो हैला C12.1 शिक्षण कार्य। मो सूचना अनुଯାयी शिशु माने कार्य करिवे। TLM सूता वाटर कलर। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 3ଟା भाषा और साक्षरता, विकास दिग, भाषागत विकास। मुख्य धारणा गल्पर चरित्र चिन्हट करिवो एवं गल्पर शब्द को नहीं सठिक क्रम रे गल्पटी को पुनर्बार कहिवो। गल्पर चरित्र चिन्हट करी सठिक क्रम रे पुनर्बार कहि परिवो। CG हैला 9, येलो हैला C9.5 शिक्षण कार्य हैला मु मिछुआ राधुआ गल्पटी कहिबी, सेमाने शुणिबे, तापरे सेमाने चरित्र चिन्हट करिवे। TLM हैला चित्रकार। षष्ठ पीरियड 3ଟା ରୁ 4ଟା घर बाहर खेल, अंधपुटुली खेल। पिला माने अंधपुटुली खेल खेली परिबे। शिक्षण कार्य हैला मो सूचना अनुଯାयी खेल खेलिबे। विधाय समर कार्य दिन सारा करा जायथिबा शिक्षण कार्य गुडी को क्रमान्वय रे कहिबा पई सूचना देबी। 18/7/2025 मंगलवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश पई लेसन प्लान टी लिखिबा। प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11ଟା सर्कल समय, प्रसंग, खेल पड़िया, मुख्य धारणा, चित्र आधारित आलोचना। शिक्षण फलाफल चित्र विषय रे प्रश्नर उत्तर दे परिबे। CGYLO ECL 1.4.1 शिक्षण कार्य खेल पड़ियार चित्र देखाई निम्नलिखित प्रश्न पचारि उत्तर आदाय करिबी। प्रश्न 1 चित्र रे केउ केउ खेल पिला माने खेलुछंती। प्रश्न 2 चक धरी केते जण खेलुछंती। TLM हैला चित्र पोस्टर। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 बाड़ी बगीचा, प्रसंग, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। मुख्य धारणा बयस अनुसार परस्पर मध्य सृष्टि होतुवा द्वंद्वर समाधान पई चेष्टा करिवो। शिक्षण फलाफल विवादर समाधान पई परामर्श देव एवं बयस उपयोगी विवादर उपयुक्त समाधान करिवो। CGYLO हैला DG1 HW 3.9 शिक्षण कार्य 1 गछटिए मु गछटिए गीतटी को मु अभिनय सह आवृत्ति करी एवं पिला माने मो सहित आवृत्ति करिवे। TLM गीत चाट।
ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାପ୍ତାହିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ପଢ଼ି ଚିହ୍ନିବେ। ଚ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଳ୍ପ କବିତା ଓ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା DG2 ECL 1 3.8 ଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚଲି ଘର ପଛପଟେ କବିତାଟିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସେଥିରେ ସେ ଚ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା କବିତା କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସାପ୍ତାହିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଆଧାରରେ ସଜାଇବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆକୃତି ଆକାର ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସଜାଇବେ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା DG3 IL 3.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ଛୋଟ ବଲ୍ ବଡ଼ ବଲ୍। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପିଆଜର ଛାପରେ ବା ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ପିଆଜର କଟା ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା HW 4.18 ଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ। TLM ହେଲା ପିଆଜ ୱାଟର କଲର। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। 8/7/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 10:15 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ ECL 5.1। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 1 କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ 2 ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଖେଳର ନାମ କୁହ। TLM ହେଲା ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଘର ବିଷୟରେ 4 ରୁ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ଘର ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ECL 1 5.4 ଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 9, 10 ଓ 11 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 26-27 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ TLM ହସଖୁସି ବହି। ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡକାହେବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ 2 ବା 3 ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା ECL 1 5.4 ଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6 ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବା 7ଟି ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡାକିବି। TLM ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିତ୍ରରୁ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିଧାଗାର ଶୋଇଥିବା ସିଧାଗାର ଓ ତେର୍ଛା ଗଣିକି ଲେଖିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଧାଗାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗଣିବ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା IL 5.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର 3 ଓ 4 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 16 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଧାଗାର କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିକରି ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଧାଗାରକୁ ଗଣିକରି ଲେଖିପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା IL 5.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 26 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ ହେଲା IL 5.8 C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହସଖୁସି ବହିର 6 ଓ 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 25 ଓ 26 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ରଙ୍ଗୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରଙ୍ଗୋଲି କରିପାରିବେ। ସିଜିବାଇଲ HW 5.16। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। TLM ହେଲା ମୁରୁଜ। ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି।